কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্যকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ত্যাগ করে যখন আমার কাছে মহারাজ এসেছিল, আমি মহারাজকে বলেছি, মহারাজ ছেড়ে দাও এই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। মহারাজ বিপ্লব দেব আপনার সঙ্গে থাকবে, অমিত ভাই সাহেব থাকবে, আসুন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আপনি নতুন পার্টি করুন। বিপ্লব দেব আপনার সঙ্গে থাকবে, অমিত ভাই সাহেব থাকবে, আসুন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আপনি নতুন পার্টি করুন। মহারাজ টিপ্রামাতা পার্টি করেছে, টিপ্রামাতা পার্টি করার পর মহারাজ এখন ভারতীয় জনতা পাर्टी সঙ্গে সঠিক দিশাতে। ये मेरा प्यार है, हमारा प्यार है और मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फ्यूचर सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे ये, और जब ये मंत्री बनेंगे यहाँ में सबसे पहले आपको हेल्प करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये इनको बोलने का सरकार में, मैं जानता हूँ इनके दिल के अंदर क्या है। आपके लिए प्यार तो समझिए कौन आपको प्यार करता है। यही मैं बोलकर मैं अपना बात खत्म करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बिप्लब जी, आप कुछ बोलिए। वी लव यू, गॉड ब्लेस यू।